ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ। ତ ତ୍ରିକୋଣମିତି କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ଆମର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଟା ହେଲା ପିଲେ କୋଣ ଏସି କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଇଏ ହେଲା এবি ହେଲା ତମର ଲମ୍ବ ଆଉ ବିସି ହେଲା ଭୂମି। ତ ଭୂମି କୁ ଆମେ ବି ଆକାରରେ ଆମେ ବି ଲେଟରରେ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି। ହାଇପୋଟେନସ୍ ବା କର୍ଣ୍ଣ ଏସି କୁ ଆମେ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି ଆଉ এবି କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବା ଲମ୍ବ ହିସାବରେ ଆମେ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ତ ଆମର ତ୍ରିକୋଣମିତି जो ଅନୁପାତ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଆଙ୍ଗେଲ ଆମର କେତେଟା ଅଛି 6ଟା ଅଛି। sin ଅଛି cos tan cot sec cosec। ତ sin ର ଆମେ sin θ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ sin θ କୋଣ p h। ସେଇଭଳି cos θ b h। tan θ p b। cot θ b b। sec θ h by b। cosec θ h by b। तो हमें एमती 6टी त्रिकोणमितिक अनुपातर हमें सूत्र जानिदे। तो p by h कोन हबो ना p हो जे हमर कोन ना लंब लंबर दैर्घ्य बाई h हो जे कोन कन्नर दैर्घ्य। सेही भलिया cos θ b कोन भूमिर दैर्घ्य डिवाइडेड बाय कन्नर दैर्घ्य। तो सेही भलिया एटा p हो कोन लंबर दैर्घ्य बाय भूमिर दैर्घ्य। एटा सेही भलिया भूमिर दैर्घ्य बाय लंबर दैर्घ्य। सेही भलिया h का कोन दैर्घ्य बाय भूमिर दैर्घ्य। लास्ट फाइनली हम कोन पाइबा cosec θ h by p। h का कोन कन्नर दैर्घ्य होल डिवाइडेड बाय p का कोन लंबर दैर्घ्य। এই 6টা যাক সূত্রটা মনে রাখবো। sin র cosec হচ্ছে পিলা অল্টারনেট বা sin যাহা হইতো cosec θ তার উল্টা। সেইবা cos যাহা হইতো sec θ তার উল্টা। tan θ যাহা तमरो सूत्र cos θ तार उल्टा। तो सेतिर हम जानि परिबा जे sin रो जदि जनकर मने अछि सूत्र cosec रो मने नै तो ताको उल्टे देले पाइ जिबा। एठे p by h अछि एठी h by p अछि। सेबा cos θ ला p by h एठी अछि h by p। सेबा